اج رات 21ویں رات ہے اور پہلی طاق رات ہے۔ اللہ پاک نے امت محمدیہ نو 5 طاق راتاں عطا کی تھی۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اس رب رحمان نے سانو رمضان جیسا مہینہ دیتا، پھر رمضان دے اندر قرآن جیسا نگینہ دیتا، تے گناہاں نو بخشان واسطے اللہ نے مکہ تے مدینہ دیتا، اور پھر رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے سانو افطاری دا ٹائم دیتا دعا کرن واسطے اور وہ دی قبولیت واسطے۔ پھر رمضان دے اندر تھوڑیاں نیکیاں کرن دے باوجود اللہ نے اجر بہت زیادہ دیتا کہ ایک نیکی جڑی وہ 700 گنا تک پہنچ جاندی ہے رمضان دے اندر۔ اس واسطے اس رمضان نو معمولی مہینہ مت سمجھیے۔ پھر اسی ہی رمضان دے اندر اللہ نے 5 طاق راتاں دتیاں، پھر 5 طاق راتاں دے وچوں اللہ نے سانو لیلۃ القدر دیتی کہ جدی ایک رات دا عبادت دا ثواب 83 سال دی عبادت دے برابر ہے، اور او لیلۃ القدر کے جس دا تذکرہ رب کائنات نے قرآن چ کیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے نالوں اے رات بہتر ہے۔ سیدہ طاہرہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہن لگیاں محبوب جی اگر لیلۃ القدر نو پا لئیے تو پھر دعا کیڑی کریے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کثرت نہ پڑھیا کرو۔ اور نبی علیہ السلام طاق راتاں دے اندر اپنے گھردیاں نو اس بات دے اتے آمادہ کر دے اور کہندے تیاری کر لو، رمضان دیاں آخری طاق راتاں آ رہی نے، اور انہاں 5 طاق راتاں دے وچوں لیلۃ القدر دا انشاءاللہ تعالی ہاں تلاش کرنی ہے۔ ساڑھے بعض لوگ عموماً ہی زیادہ تر آندے نے 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، بات غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسے رات دا تعین نہیں فرمایا کہ 23ویں رات لیلۃ القدر ہے یا 25ویں رات ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے۔ اگر ایک رات نو آپ تعین فرما دیں دے، آپ نے اس رات دیاں نشانیاں دسیاں نے لیکن تعین نہیں فرمائی کہ اے ہی رات لیلۃ القدر ہے، اگر تعین فرما دیں دے باقی راتاں ہی لوگ جاگ دے ہی نہ۔ اس طرح ہر بندے نو کشش ہے اور کھچ اس بات دی اور انہوں ذوق شوق ہے کہ میں انہاں راتاں دے اندر عبادت کراں، انہاں راتاں دے اندر جاگاں، انہاں راتاں میں قیام کراں، انہاں راتاں دے اندر قرآن پڑھاں، ذکر و اذکار کراں، توبہ استغفار کراں۔ یہ ہر بندے نو جستجو ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو یہ رمضان دا مہینہ یہ یقیناً بخشش دا خزینہ ہے، اور اس رمضان دے مہینے دے اندر خاص کر کے ہے جڑے 10 دن شروع ہو رہے ہیں صبح تو اج 21ویں رات ہے، 20 روزے مکمل ہو گئے، انہاں راتاں دے اندر زیادہ تو زیادہ سانو عبادت کرن دی ضرورت ہے، زیادہ تو زیادہ جاگن دی ضرورت ہے۔ تو میں قرآن دی اس واسطے آیت پڑھیے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کر لو، دوڑ لا دیو، اپنے گناہاں دی بخشش منگو جنی بھی منگی جائے، کیونکہ گناہ ہر انسان دا وتیرہ ہے۔ گناہاں تو ایک ہی ذات مبرہ اور منزہ ہے، وہ صرف ساڈے نبی دی ذات ہے جنہوں اللہ نے گناہاں تو پاک رکھے ہے، صاف رکھے ہے۔ ہر انسان نو کہا کہ گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، تے گناہاں نو کہہ دیتا ہے تساں نبی دے ویڑے نہیں جانا۔ کو سمجھ آؤں ڈائی جے کہ کوئی نہ، وہ کئی چپ کر کے بیٹھے ہو چلو کوئی نہ نہیں پڑھی جاؤ، پڑھو دے صحیح کچھ۔ ہر انسان نو کہا کہ تسی گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، تے گناہاں نو کہہ دیتا ہے تساں نبی دے ویڑے نہیں جانا۔ پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ نہ مبرہ، منزہ، مطہر، اطہر پیدا ہوئے،
باقی ہر انسان کو گناہ سرزد ہو سکتا ہے، ہو رہے نے۔ جدو پیغمبر دی زبان نبوت دی حدیث ہے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم گناہ گار ہے، لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہ گار کون ہے؟ جڑا گناہ کردہ ہے تے اللہ کو توبہ کردہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اپنے گناہاں تے علیحدگی دے اندر شرمانا، اپنے گناہاں تے انسان شرماندہ ہے، یہ شرمانا بھی توبہ دے زمرے چ لکھیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرن والا اس طرح ہے جویں نے زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی کو نہیں، زندگی چ کدی بولیا ذرا، زندگی چ کدی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے تینہ گناہاں دا ذکر کر کے دے بعد ایک ایت آندی ہے قرآن دی، سارے دی توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے جے بھئی کیمرے والے ذرا بھیا مہربانی۔ اللہ نے بڑا کمال کر دیتی ہے، فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آج منو نا میرے بھائی عمران نے کہا جی قرآن زیادہ سنانا ہے، چلو کوئی کسر رہ گئی تو پھر عیدوں بعد والے جمعے چ کٹ دیاں گے، بول دے نہیں۔ یہ اللہ یہ رزق چ برکت پائے، یہ پیار ہی بڑا ہے۔ یقین کرو علماء نہ محبت، پیار، عقیدت، یہ بہت وڈی عبادت ہے۔ علماء دا ادب کرنا کہ نہیں حاجی صاحب؟ ساڈے حاجی راشد صاحب نے یہ ماشاءاللہ مولویاں دے ویسے ہی نانی ہے، یا تھی اور سمجھ لو کوئی ہاں دادا ابو۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب نو بھی صحت والی زندگی دے، تے جڑے بچے نے نظم پڑھی ہے نا اللہ انہوں بھی صحت دے، تے ساڈے شیخ نو بھی اللہ صحت دے، اور جنہیں تو ہی آئے ہو نا اللہ تاک رات اوے ٹینیوں کدے بیائیو یار تھوڑی مہربانی ہے، تو ہاں ایک اپنا ہی جلسہ بنایا ہے، ہن پترے تو اٹھنا نہیں۔ جنہیں میرے دوست احباب آئے، میرے بھائی آئے، بزرگ آئے، بچے آئے، میریاں ماواں آئیاں، بہناں آئیاں، بیٹیاں آئیاں، اللہ انہاں ساریاں دا آنا اپنے گھر چ قبول فرما۔ اللہ انہاں ساریاں دی زندگی دے ساریاں پریشانیاں نو اللہ آسانیاں چ بدل دے۔ کوئی گھر دی وجہ تو پریشانی، اولاد دی وجہ تو پریشان ہے، اللہ کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، تو میرے مالکا ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ تو میں بات کر رہے ہیں قرآن دی، ادھر میرے وال غور کرو۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ پہلا گناہ ہے شرک اس آیت دے اندر، تے دوجا گناہ ہے قتل، تے تیسرا گناہ ہے بدکاری زنا۔ یہ ہن تین گناہ اللہ نے ذکر کیتا ہے، تے شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے 18 نبیاں دا نام لے کے، تے رب کائنات نے جڑا اعلان کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن وال غور کر لو، اللہ نے 18 نبیاں دا نام لیا ہے، تے بڑی کمال دی گل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو شرک دی گل لگا سنان۔ پہلا گناہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من به من يشاء من عباده اگے اللہ کہندے نے قانون تے ضابطہ ویکھو 18 نبیاں دا نام لے کے نا اللہ دے نے ولو اشرکو لحبط عنہم ما كانوا يعملون اللہ نے 18 نبیاں دا نام لے کے کیا ہے اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیندہ یہ قرآن جے قرآن میں اپنی گل نہیں کرتا جننے نبی 18 نے سارے جلیل القدر نے کتے اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تو اڈی ہر ادا نہ منو بڑا پیارے سونیا تیرے ہونٹ بھی منو بڑے سونے لگ دینے سونیا تیرے گورے گورے ہاتھ منو بڑے سونے لگ دینے سونیا تیریاں زلفاں بھی بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے سونیا تیریاں اکھانا بھی منو بڑا پیارے سونیا تیرے جسم دے انگ انگ تے لولو نہ پیارے تائیں تے میں اپنے قرآن دی تیری ہر ادا نو اپنے قرآن دے الفاظ بنا دیتا ہے اللہ 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 لیکن سونیا گل ایک میری سن لو تو اڈی ہر گل تے ہر ادا منو بڑی سونی لگ دی ہے سونیا جدوں تو رات نو مسلے تے چڑھ کے رونا تے میں پھر بھی آنا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اوین قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تے تو اپنے اتے چادر اوڑنا تے میں کہنا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ہائے 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 قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں سونیا کتے تیرے چہرے دیواری آئی تے میں کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى جتے تیرے سینے دیواری آئی میں کیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي
अलका ज़हरक वरफाना लका ज़िक्रक। किते अल्लाह फरमांदे ने सोनिया तेरे ज़माने दियां वारियां आईयां ते मैं क्या वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। किते तेरे हौज़े कौसर दी वारी आई ते मैं कह दिता इन्ना आतईना कल कौसर। सोनिया तेरे अखलाक दियां वारियां आईयां ते मैं कह दिता नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सोनिया तेरी औसाफ दी वारी आई ते असा क्या इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। किते आवाज़ आउंदी है इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। एक एक अदाद दा जिक्र रब्बे कायनात ने मेरे पैगंबर दी अदाद दा जिक्र कुरान च कीता है। सोनिया कुरान मेरा है ते बयान तेरा है। बयान क्यों जी आई साहब? कुरान मेरा है ते उची बोलो बयान। हरकत तेरी है ते बरकत मेरी है, दुआ तेरी है ते अता मेरी है। सोनिया रबूबियत मेरी है ते खत्म नबूवत तेरी है। रब्बुल आलमीन मैं वां ते रहमतुल लिल आलमीन तुसी हो। इबादत मेरी है ते इमामत तेरी है, रियाजत मेरी है ते इताअत तेरी है। ऐ उम्मत मेरी है ते गुलाम उम्मत तेरी है ते बंदे मेरे ने। सोनिया कायनात दे अंदर रब्बुल आलमीन मैं वां ते रहमतुल लिल आलमीन तुसी हो। सोनिया अला कुल्ली शैइन कदीर मैं वां ते सिराजे मुनीर तुसी हो। सुबहान रब्बी अल अज़ीम मैं वां व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम तुसी हो। हौज मेरा ते साकी तू है। सोनिया कायनात च कुरान मेरा है, बयान तेरा है। हरकत तेरी है, बरकत मेरी है, दुआ तेरी है, अता मेरी है। सर तेरा है ते दर मेरा है। सोनिया हौज मेरा है ते साकी तू है। आबद तू है ते माबूद मैं वां, साजद तू है ते मसजूद मैं वां। सोनिया महबूबा अबू बकर मेरा है ते यार तेरा है। उमर मेरा है ते वजीर तेरा है। उस्मान मेरा है ते मशीर तेरा है। अली मेरा है ते यार तेरा है। ऐशा मेरी है ते बीवी तेरी है। बिलाल मेरा है ते बांगा तेरा है। आसमान मेरा है, सैरगाह तेरी है। जिबरील मेरा ते दरबान तेरा है। मेरे आ महबूबा कायनात दे अंदर फैसला तेरा ते मर्जी मेरी है। सिहाबी तेरे ने ते वली मेरे ने। सोनिया जन्नत मेरी है ते सरदारी तेरी है। मिनू तेरी जात ना प्यार बड़ा है ते लेकर महबूबा मेरा एक कानून है, ज़ाब्ता है। और ज़ाब्ता की है ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुक। अगर तुसी भी मेरी जात ना शिरक करोगे ते मैं तुहाडी जिंदगी दे अमाल भी तबाहो बर्बाद कर देंगा। अजे नबी शिरक करदा नहीं, जेड़ा शिरक करे वो नबी बोलिया जे जरा वो नबी हुंदा ही नहीं। इस वास्ते मेरे भाईओ शिरक जेड़ा है भी गुनाह है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह दे ने मैं सारे ही गुनाह माफ कर देंगा। और मेरे बंदे मैं शिरक माफ नहीं जे करना। 7वीं जमीन तो लग के आसमान तक सारा खला गुनाह ना पर दे, मैं सारे गुनाह माफ कर देंगा। लेकिन शरत है कि इन्हां गुनाहां च शिरक दी मिलावट ना लैके आई। मैं सारे ही गुनाह माफ कर देंगा, शिरक माफ नहीं हूं करना। ते जे तू अगर शिरक तो तोबा कर लवेंगा, शिरक तो ताइब हो जाएगा,
تے مشرک نہ اللہ نو پیار نہیں. اللہ آندے نے مشرک میری زمین سونے نہ بھی پر دے تے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا. لیکن میرے محبوب جی اللہ نبیاں نو کہہ کے اپنے نبی نو کہہ کے نبیاں نو کہہ کے نبی شرک کرن میں معاف نہیں کرنا. دب دسنا چاہتے نے اس گناہ دی معافی تے میری عدالت چ نبی نو نہیں تے امتیو تھانو کیویں ہوئے گی؟ سمجھ آن ڈئی جے نا؟ وہ بول دے نہیں. پہلا گناہ شرک ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. واہ قرآن میں تیری عظمت تو لکھاں جانا ہون تے وار دیا. وَلَا تَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. دوسرا گناہ قتل ہے. اللہ دے نے میں قاتل نو بھی معاف کر دیاں گا. اگے تیسرا گناہ زنا ہے. اللہ دے نے میں زنا بھی زانی نو بھی معاف کر دیاں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر ہے باب جیڑا باب ترک الصلاۃ ہے. امام زاہبی رحمہم اللہ نے ایک بی بی میرے موسیٰ دے کول آ جاندی ہے. آندی ہے موسیٰ جی تسی اللہ دے لاڈلے نبی ہو. آج رب نہ جدو گل کرو گے تے میری گل بھی اپنے رب نہ کرے آجے. فرمایا بی بی کیڑی گل تیری کراں؟ فرمایا موسیٰ جی میں زنا کر بیٹھی ہاں تے زنا دے بعد بچہ پیدا ہویا ہے او دا میں گلا دبا کے مار دیتا ہے تے اپنے رب نہ گلاں کر دیاں میری گل بھی وچ کرے آجے. اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی موسیٰ علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی تے نبی موسیٰ جلال چاہ جاندے نے. آندے نے بی بی ایڈے وڈے گناہ کر کے تے اجے بھی معافی دی طلبگار ہے. اللہ 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 اجے بھی معافیاں منگنی ہے پئی. اللہ اللہ اللہ. تے نبی موسیٰ نے تکے مارے اس بی بی نو باہر کٹ دیتا ہے. آندے نے دروازہ بند کر لیا ہے. اس بی بی دی چیخ نکل دی ہے. آندی ہے عرشاں والیا مینوں ایک گل تے دس دینا تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے. تیری رحمت وڈی ہے کہ میرے گناہ وڈے نے. جدو اینی گل کہی اللہ تیریاں رحمتاں چھوٹیاں نے گناہ وڈے نے. پھر تے میں مطالبہ کر دی نہیں تو مینوں معاف کر. اگر تیریاں رحمتاں وڈیاں نے تے میرے گناہ چھوٹے نے. اللہ پھر موسیٰ دا دروازہ تے بند ہو سکدا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں نہ ہو سکدا. اللہ اکبر. اتوں آواز آؤندی ہے موسیٰ اس بی بی نو کیوں ددکارے آئی کیوں کڈے آئی؟ اللہ جی تے زانیاں تے قاتل ہے. فرمایا موسیٰ میری عدالت زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جڑا بے نماز گناہگار ہے. میں زانی نو بھی معاف کر دیاں گا. او زمانے دی بدکارا عورت صحیح بخاری دی حدیث ہے رات بھی بدکاری کر کے جا رہی ہے زندگی بھی بدکاریاں چ گزر گئی ہے تے آندی ہے اللہ اللہ جسم بھی نپا کے ایک کتے دے بچے نو ویکھیا بلک رہا ہے ان قریب پیاس دی وجہ تو مر جائے گا. اس بی بی نے اپنے جوتے نو اپنے دوپٹہ بنیا بن کے انہوں کنویں چ لمکاندی ہے تے وچوں پانی کڈ کے اس کتے نو پیاندی ہے. عرشاں تو آواز آوندی ہے بی بی کتا بھی پلیت ہے تیرا جسم بھی پلیت ہے. اللہ اللہ تیرے کپڑے بھی نپاک نے لیکن مینوں تیری ادا اتنی پسند آئی ہے میں تیری زندگی دیاں بدکاریاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے. تے او قاتل جنہیں 99 بندے قتل کیتے نے تے مولوی صاحب کو جاندا ہے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ ان کا توبہ 99 قتل کر کے اجے بھی معافی دا طلبگار ہے. ان کا مولوی بھی ٹپاؤ 100 پورا کرو 100 پورا کر کے پھر جاندا ہے کسے شریف آدمی دے کول کوئی اللہ دا ولی سی جا کے آندا ہے مینوں میرا رب معاف کرے گا کہ نہیں؟ میں 100 بندے دا قاتل ہاں
تے انہیں اگوں یہ گل کہی تیرے 100 بندے دے قتل نالوں رب دی رحمت بڑی ہے، اس طرح کر او بستی ہے اتھے چلا جا، یہ بستی دی طرف ٹر پیندا ہے، وہ نیکاں دی بستی ہے تے توبہ کر کے اتھے ہی رہی، اللہ اللہ اللہ، یہ جدوں ٹردا ہے تے راہ چ اینوں موت آ جاندی ہے۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری دی ہے، تے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے، جہنم والے تے جنت والے، جہنمی آندے نے اساں کھڑنا ہے تے جنتی آندے نے اساں کھڑنا ہے، لیکن اللہ آندے نے میرے فرشتے او ٹھہر جاؤ، زمین ماپ لو، جدھر زمین تھوڑی ہوئے گی وہ لے جے آجے، اللہ اللہ اللہ، لیکن میں صدقے جاواں او دی رحمت تو، میں او دی غفاری تو صدقے جاواں۔ اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا ہے، زمین نے سنگڑ جا، جدھر جا رہا ہی ادھر زمین زیادہ سی، حدیث دے الفاظ کی نے سنگڑ جا سنگڑ جا، زمین سنگڑ گئی ہے۔ اللہ دے نے جنتی دے جنت دے فرشتے ہو دیر نہ کرو، میرے بندے نو لے جاؤ تے میری جنت چ داخل کر دے ہو۔ اجے نے توبہ کیتی نہیں، توبہ دی نیت لے کے جا رہا ہے، تے جیڑا رب اینا غفور الرحیم ہے، بول دے نہیں، جیڑا توبہ دی نیت دے اتے ہی 100 بندے دے قاتل نو معاف کر دیندا ہے، تے میں تے تو اینا راتاں کو 2 آنسو سٹ لئیے تے سانو رب معاف نہیں کرے گا۔ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں، اللہ اتنا گناہاں دا ذکر کر کے نا اللہ آندے نے اللہ من تابا و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ بڑی لیٹ آئے ہو، خیر تے ہے، ترابیاں نہ پڑھیا کرو، ایک رات ساری رات چکے عام واسطے ہے۔ توجہ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، اندر جگہ نہیں ہے، باہر ہی بیٹھ جاؤ۔ کیا ٹھیک ہو؟ اور بھائیو چولے والے ہو بھائیو، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ کنیاں گلاں کیتیاں نا، ادھر میرے والے دیکھو، جس بندے نے توبہ کر لئیے، پیچھے 3 گناہاں دا ذکر کیتا ہے، شرک دا، قتل دا، زنا دا، بدکاری دا، تے اگے اللہ دے نے جس بندے نے توبہ کر لئیے، ایمان لے عمل نے کر لینے، تے اللہ دے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ آندے نے میں تیری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں چ تبدیل کر دیاں گا۔ لے آؤ کوئی ایسا خالق، بدکاری کی دی یا توبہ کر لئیے، پر توبہ اے نہیں ہون چھڑی 3 مہینے بعد پھر وہی گناہ کر لیا، کچھ سال گزریا پھر کر لیا، تے پکھنڈ بازی ہے نا، اگے رب دس دینے پہ توبہ کرنی کیڑی ہے، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
अतमिम लना नूरना वगफिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ईमान वालियो, तौबा करो तौबतन नसूआ, सच्चे दिल ना। तौबतन नसूआ का माना की है? सच्चे दिल ना, साफ दिल ना। मेरे दर दे उत्ते ना साफ दिल, नीयत। वो जिहड़ा 100 बंदे का कातल सी ना, उसकी नीयत साफ सी। अजे उन्हें तौबा की नहीं, नीयत की बेस से ही अल्लाह ने उसकी जिंदगी का 100 कतल माफ कर छड़िया। तौबा तो की नहीं, अजे तो करने वास्ते जा रहा सी, लेकिन नीयत साफ लैके जा रहा सी। इस वास्ते जो नीयत साफ होएगी ना, ते अल्लाह आंदे ने मैं अनकरीब तेरे गुनाह माफ कर देंगा, तेरे नाम जन्नत अलाट कर देंगा। गुनाह ते जन्नत अलाट कर देंगा। वो जन्नत कैसी है? जन्नातिन तजरी मिन तहती अल अनहार। अल्लाह आंदे ने जन्नत ऐसी देंगा जिदे अंदर नहरां चलदियां ने पईयां। सुभान अल्लाह। और रोजेदारो और रमजान च रोण वाले हो, रात नूं उठ के मुसल्लियां ते चढ़ के रोया कर। ताता जावा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदून रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ते कहना की है? अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना आमन्ना फगफिर लना जुनूबना फगफिर लना जुनूबना वकीना अज़ाबन्नार अस्वाबिरीन वस्वादिकीन वलकानितीन वलमुनफ़िकीन वलमुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। देखो कुरान दियां लड़ियां किवें परोईयां जानियां। अल्लाह आंदे ने पिछली रात होए ते मेरे दर ते आ जा। जदों मेरे दर ते आएगा अपने गुनाहां दियां माफियां मंगेगा। 3 हदीसां सुन लो। एक बंदा होए जिहड़ा गुनाहां नूं याद करके रो पिया, इहदी अख चों आंसू निकले है, इहदे रुखसार ना टच हो के जमीन ते डिग पिया। उत्तों आवाज आउंदी है, तेरे ते अज तो बाद मैं जहन्नम दी अग नूं हराम ही कर छड़िया है। दूसरा बंदा केड़ा है जिहदी अख चों आंसू निकले है पर जिवें मक्खी दा सिर है। देखिया जी सिर इन्ना पलका नहीं लगा। उतों आवाज आउंदी है जेड़ी अग समुद्रां दरियावां ते नदी नालियां दे पानी पाया जिदा एक अंगियारा नहीं बुझदा। अल्लाह दे ने मेरे कोलों डर के जेड़ा मक्खी दे सिर जिन्ना कतरा कढे आई, मैं इन्ने को कतरे ना तेरे ते जहन्नम दी अग नूं ठंडा कर देना वा। ते तीसरा बंदा केड़ा जिन्नू रोण आउंदा ही नहीं, बड़ी कोशिश करता मैनू रोण आया आउंदा नहीं। उतों आवाज आउंदी है रोण वाला मुंह ही बना ले। अल्लाह अल्लाह। रोण वाला मुंह ही तेरा वेख के मैं जिंदगी दे पापा नू नेकियां च बदल देंगा। अल्लाह अल्लाह। तेरा दर छड़ के किथे जावा मैं, किनू दिल दा हाल सुनावा मैं, किदे अगे तरले पावा मैं, बुआ होर कोई मैनू वखा दे तू। दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू, साईं वहदत नाद वजा दे तू। तेरे दर ते मैं आया रोड़ रोड़ के, मैं तरले मैं करना वा मुड़ मुड़ के। तेरे दर ते मैं आया रोड़ रोड़ के, तेरे अगे तरले मैं करना वा मुड़ मुड़ के। सिर सुट के हत्थां नू जोड़ जोड़ के एक खैर दा चुटका पा दे तू। एक खैर दा चुटका
پا دے تنو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ہے وے او دے در جیا بولو اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں میرے گناہاں دی گٹھری پھول نہیں میرے گناہاں دی گٹھری پھول نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے اللہ جنہیں آئے نہیں وہ بول دے نہیں آمین کہو ربا آن ڈگے رات 21ویں اللہ لیلۃ القدر تے اسی کہہ نہیں سکتے پر تیرے خزانے اج کیڑی کمی ہے آج ہی لیلۃ القدر بنا دے ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے ہائے ہائے رکھ آساں فضل گنیرے تے اللہ 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 اسی تیرے در تے آئے ہاں آساں امیداں لے کے آئے ہاں اللہ تیرے در تے آئے ہاں اپنیاں خواہشات نو لے کے آئے ہاں اللہ اسی تیرے در دے منگتے ہاں اللہ اسی تیرے در دے بکاری ہاں اللہ اسی فقیراں تو کلی علا کل شیء قدیر اچھی کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری او دے کو مانگتے صحیح او دے سامنے آتے صحیح آئیے ذرا قرآن وال غور کیجئے توبتن نصوحا سچے دل نہ توبہ کرنی ہے اللہ نے میں گناہ معاف کر دیاں گا اب ایکھو نا نبی علیہ السلام ایک دن نا فرماندے نے والی من خاف مقام رب ہی جنتان جڑا رب کولوں ڈر گیا او دے واسطے 2 جنتاں نے ڈرن دی گل ڈر گیا 2 حضرت ابو ذر نبی دے صحابی بیٹھے نے وچ آندے نے سونیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اگر کسی نے زنا کیتا ہوئے چوری کیتی ہو پھر فرمایا والی من خاف مقام رب ہی جنتان جیڑا رب کولو ڈر گیا او دے واسطے کنیاں جنتاں نے 2 جنتاں نے پھر ابو ذر آندے نے سونیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ اگر کسی نے زنا کیتا چوری کیتی ہے وہ بھی رب کولوں ڈر گیا او دے واسطے بھی 2 جنتاں نے اللہ اللہ پھر آقا فرماندے نے والی من خاف مقام ربہ جنتان پھر ایک کہندے نے صحابی ان زنا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ آقا فرماندے نے ابو ذر تیری ناک خاک آلود ہو جائے میں نہیں آندہ رب دا قرآن پہ آندہ ہے جیڑا رب کولوں ڈر گیا ہے او دے واسطے 2 جنتاں نے 2 جنتاں تو مراد کی ہے اللہ 2 باغ دین گے کنے باغ ایک باغ دی ٹہنی دی چھان دی مسافت اینی لمبی ہوئے گی تیز تو تیز تراز گھوڑا جڑا 500 سال تک دوڑدا رہے او دی ٹہنی دی چھان دی مسافت نو پوریا نہیں کر سکے گا ہن ذرا غور کرو نا ایویں رات نو رون دا مل رب بڑا پاندا ہے پر کدی رو کے ویکھو تے صحیح سچا دل لے کے آنا ہے کھوٹ تے منافقت نہیں دل چونی چاہیے تے اج تو بعد یہ بھی نہ کسے نو کیا کرو فلانا بندہ بڑا منافق ہی فلانا بندے نو اللہ نے بخشنا ہی نہیں یہ بڑا بڑا کلمہ جے حضرت زمزم نا یمنی ایک بندہ ہے تے آندے نے میں مسجد نبوی چاہیا تے مسجد دی ایک نکر دے وچ نا ایک بڈھا جا بابا بیٹھا ہے تو انہیں منو ویکھ کے آواز آ یمنی اڑا ادھر آندا میں جا کے کول بیٹھ گیا تے آندا بھی اج تو بعد نا کسے بندے نو تو یہ نہیں کہنا تو منافق ہے یہ نہیں کہنا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں کئی بندے نہیں آندے جدن مولوی بخشے گئے پھر ویکھ لاں گے آندے نہیں کہ نہیں وہ بولدے نہیں ایویں ہی کیا شرط کیوں جی کاری میں صاحب مولوی بخشے گئے میں بالکل ٹھیک ہے گل تیری ٹھیک ہے اللہ اللہ اے بابا آندہ یمنی
اس واسطے نہیں کہنا جا تینوں رب نے بخشنا نہیں، یہ نہیں کہنا۔ کیوں؟ پہلیاں امتاں دے اندر جگاں دے پیر کو حدیث میں اپنے کنا نہ سنی سی، ایک بندے دو دوست سن آپس دے اندر، ایک گناہگار بڑا ہے تے دوجا نیکوکار بڑا ہے، ایک بدکار بڑا ہے تے دوجا نیک بڑا ہے۔ وہ سمجھاندا ہے یار گناہ نہ کریا کر، ایویں نہ کریا کر، اس طرح نہ کریا کر، لیکن وہ باز نہیں آوندا۔ تے ایک دن وہ دوست جڑا نیکوکار تہجد گزار سی آندا جا تینوں رب نے بخشنا ہی نہیں، اتوں آواز آوندی ہے اینوں تے میں بخش چھڑیا تینوں نہیں بخشنا۔ کیوں؟ بخشش دا ذمہ تیرے ذمہ نہیں، اے دا مالک میں وا۔ تو انہیں جاویں کیا چھوڑنا فلانا بھی نہیں جنتی، فلانا بھی نہیں جنتی، تو جنت دوزخ دا ٹھیکہ لے ہے۔ تے حضرت زمزم کہیں دینے جدوں میں پتہ کیتا ہے بابا کون ہے تے منو دسن والا دس دائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، اس واسطے ایڈے ایڈے وڈے فتوے نہ لایا کرو، اور رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے جلدی کر لو، بخشش مانگ لو۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑ لا دیو۔ اب پتہ نہیں اگو زندگی چھے دن آنے وینے کے نہیں تے پچھلے سال نظر مار لے، جنہیں پچھلے سال سے نو اس سال نہیں، تے پتہ نہیں اگو رمضان ملنا بھی نہیں کہ نہیں، لیکن میں دعا کرنا اللہ اگلے سال دا رمضان بھی ساڑی قسمت کر دے۔ پھر کہہ دیو آمین۔ دوڑ لا دیو، جلدی کر لو، اے راتاں بڑیاں قیمتی نے، اپنے رب دے کولو بخشش مانگ لو۔ اوتھے کی کیا ہے؟ جڑا توبہ کرے گا جنت دیاں گا۔ ایتھے کی کیا ہے؟ جڑا بخشش منگے گا جنت ایڈی چوڑی ہے جڈا چوڑا آسمان ہے تے جڈی چوڑی زمین ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ایتھے ویکھو نا تین تین مرلے دیاں جنتاں بنائی پھر دے رہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ اب پاک بدن بشتی موری نہیں بنائی ہونا، اور میں کہا ظالموں نالے جنت نالے موری، کو گل پھب دی ہے صحیح ہے؟ ڈانگا کھاندے ہی وردے نے تے ڈانگا کھاندے ہی نکل دے رہے۔ ایک بابے دا ایتھو سر پاٹا، میں کہا کی گل بابا مڑیا ماریا ہی؟ نہیں پتر مڑیا نہیں ماریا، بشتی موری ننگ کے آیا۔ میں بڑی گل ہے بھائی، یہ کیسی جنت ہے جیدے اندر ڈانگاں وڑدے نہیں کھاندے نے تے نکل دے بھی ڈانگاں، فرشتے کھلوتے نے ڈانگن علیکم، نکل دیاں وڑدیاں ڈانگن علیکم۔ تے جدی جنت دی گل میں سنا رہا، جیڑی گناہاں تو معافیاں منگن والیاں نو ملنی ہے، روزے داراں نو ملنی ہے، افطاری کران والیاں نو ملنی ہے، قیام کرن والیاں نو ملنی ہے، قرآن پڑھن والیاں نو ملنی ہے، ذکر و اذکار کرن والیاں نو ملنی ہے، اپنے گناہاں تو معافیاں منگن والیاں نو ملنی ہے۔ او جنت کیڑی ہے؟ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرامے بھی مٹھا نہیں۔
जनती आउणगे रब कोलों डरन वाले, रात दे रोंदू आउणगे, जन्नत दे दरवाजे ते पहुंचणगे। अल्लाह अल्लाह ओ जन्नत दा दरवाजा किड्डा कु होएगा। आका फरमांदे ने मक्के तो बसरा जिन्ना चौड़ा है, किन्ना सफर है, 1350 किलोमीटर। ये जन्नत दा पहले दरवाजे की चौड़ाई दस ना, अजे 7 बाकी ने। तू आ निक्कियां निक्कियां दरवाजियां चो लंघना पिया। इस तरह जन्नत के दरवाजे खुले होणगे ते जन्नती नवाब आउंदे होणगे ते फरिश्ते कहणगे सलामुन अलैकुम। ते जिन्ना उन्हां दरवाजियां चो लंघना उन्हां दे कद 5 फुट ते 6 फुट दे नहीं होणगे। उन्हां दे कद बाबे आदम जिड्डे 90 फुट होणगे। जवानी नबी ईसा दी होएगी, हुसन नबी यूसुफ दा होएगा, आवाज नबी दाऊद दी होएगी, बोली आमिना दे लाल दी होएगी। अल्लाह जिन्ने अपने बंदे बंदियां सारियां नूं जन्नत अता कर। ते अल्लाह आंदे ने इनू फड़ के थले बहिया थले। नहरां कादियां चलदियां होणगियां। मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरे आसिनिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। शराब दियां नहरां, पानी दियां नहरां, शहद दियां नहरां, दुध दियां नहरां, हर पासे लहरां बहरां। कहो इंशाअल्लाह। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चलदे फवारे होणगे। वदो वद नेमतां ते लहरां बहरां होणियां, पानी शराब शहद दुध दियां नहरां होणियां। मौजा लैंदे उत्थे रब दे ऐ प्यारे होणगे। मौजा करनिया जे कि नहीं? अगे सुन लो, जनती खांदे वन ते सुअने फल होणगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। एक इट चांदी दी, एक इट सोने दी, मिट्टी अंबर दी, गारा कस्तूरी दा, खताब उथे भी यूसुफ पसरूरी दा। हाँ है मैं कहना या अल्लाह जेड़े आए सन्ना 21वीं रात नूं की पिंड ना ना है तुहानूं साइयां वाले जायज़ ना। अल्लाह अज जन्नत भी इत्थे सामने बा, इत्थे भी तेरा कुरान पढ़िए, जन्नत दियां नेमतां खाई जावांगे, कुरान पढ़ी जावांगे तो मज़ा नहीं आएगा। बोलते नहीं। अल्लाह आंदे ने मैं गल मन्नांगा। अल्लाह किथे लिखिया? भाभी ने दलील मंगदे नहीं। फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह दे ने जो मैं चाहना वो तू दुनिया च करके विखा, मेरी जन्नत च जो तू चाहेगा मैं अता कर देंगा। उत्थे मैं तेरा मेज़बान होना है ते तू मेरा मेहमान होना है। पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उथे
जवानी होवेगी, ज़ायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। ते गल बड़ी बाकमाल जे, बड़ी लाजवाब जे, बड़ी बेमिसाल जे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने गल बड़ी कमाल, सुना दियां। किड्डा सोहना समा उपर बहार होवेगा, जदों सोने अल्लाह दा दीदार होवेगा। ਇਹਦਾ जोड़ ही को नहीं, वो बोलते नहीं। अल्लाह दे दीदार दा ना जोड़ है ते ना तोड़ है, वो है वे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वेंदे रब नू पे ओथे ऐ सारे होणगे। कुरान सुन लो कुरान सुन लो। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौजूना मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन युतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक व कासिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युनज़िफून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहम तैरिम मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन का अमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। सोने दियां तारां दे उणे होए पलंग, रेशम दे तकिए ते फल होने ने जेड़े तेरी अख ने वेखे नहीं, कान ने सुने नहीं, जबान ने चखे नहीं। ते रोस्ट होए परिंदियां दा गोश्त प्लेटां च पै के ना, तो प्लेट तेरे अगे आएगी ते उस परिंदे चो आवाज आएगी खांदा क्यों नहीं, मजा नहीं आ जाएगा। आ दुनिया दियां भिश्ती मोहरियां नूं लई फिरदे हो। ते नाल फरमाया जन्नत दे फल भी मिलणगे, सोने दियां तारां दे उणे होए पलंग भी मिलणगे, फिर रोस्ट होए परिंदे भी मिलणगे खाण नूं, ते नाल वहूरुन ईन मोटियां मोटियां अखां वालियां हूरां भी मिलणगियां। बोलदे नहीं हुण ते बाबे भी हसन डे। हूरा मिल गया किनिया 70 72 60 50 जिस हिसाब नाल अमल होणगे। दुनियादारी दे अंदर बेटी दा रिश्ता करना है ते दिन रात बाबे दी जुत्ती टुट जाती है रिश्ता लभदियां धी दा। भरावां भरा भी परेशान ने, बड़ी पुण छान करना है, बड़ी जाके सज्जियों खब्बियों पुछना चाहिए। दुनियादारी है। उत्तों आवाज़ आउंदी है एक बेटी देना ते 100 पुण छान करना, मैं तेनू 70 देनियां ने, मैं कुछ नहीं वेखना। बोलते नहीं हुण तू एक देनी है, इधरों पूछना बंदे कैसे ने, इधरों पूछना बंदे कैसे ने। मुंडा नशा ते नहीं करता, मुंडे दी बहन खलोनी किथे वे, सारियां तस्दीकां करना ते रब आंदे ने मैं तेनू 70 देनियां ने ते मैं भी क़यामत नूं वेखना तेरा किरदार हूरां वाला के हूरे खान वाला। ओ हूर जड़ी है कौड़े खूहां च थुके ते मिठे कर दवे, ओदा दुपट्टा दुनिया च आ जाए ते दुनिया दी हर चीज़ जड़ी है ओदे दुपट्टे दा मुकाबला नहीं कर सकती। जेड़े हूर ने सूट पाए होणगे पोशाकां, हर पोशाक दा रंग ते डिजाइन ते खुशबू वखरी होएगी। 70 किस्म दियां पोशाकां पाइयां ने ते ओ जेड़ी हूर है खैमियां च बंद है, मोती दे डब्बियां च बंद है, लोगों दे उत्ते किसे दी नज़र पई नहीं। ओ केड़ी मुल्तान दे चौक च बैठी है,
हर बंदा आउंदा जांदा वेंदा जी हूर सी ते अल्लाह आंदे ने उस हूर नूं किसे जिन ने ते इंसान ने छुया ही नहीं। हूर मकसूरातुन फिल खयाम, वो खैमियां च बंद ने, उन्हां नूं वेखना ओ नहीं है जिन्नू अल्लाह ने अता करनियां ने। हाफिज मुहम्मद लखवी अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहम तला फरमांदे ने, गर्दन लम्मी नाज़क पतली ज्यों कर गर्दन मोरा, आवाज बरीक लतीफ जो कोयल सावन विच चकोरा, उच्चा नक अजायब पतला विच बुलाक सुहावे, ओए कंगन कड़ियां मोती लड़ियां ते जेवर बां लुकावे, उच्चा नक अजायब पतला विच बुलाक सुहावे, कंगन कड़ियां मोती लड़ियां ते जेवर बां लुकावे, अख फिराख जो मशरका आने ते कजल दी विच दारी, बहुत स्याही बहुत सफेदी ते आला हुसन बारी, उंगलियां सब जेवर परियां वांग रुआवां फलियां, कद अजीब गरीब जो पतला ज्यों कर चंबे कलियां, मुल उन्हां दा दुनिया अंदर हक मैं इत्थे देना, ये नहीं कहना साई वाले का बड़ा ताजर है बड़ा जिमीदार, चलो कोई 2 किले जमीन रख लो हूरे नूं दे छड़ो, ये नहीं जे होना।